Karangasem berbusana mengenakan. Didampingi sepasang cekik bagus menggunakan busana payas agung khas Karangasem. Busana payas agung Karangasem dengan kekhasannya biasanya digunakan oleh kalangan keluarga Puri Karangasem dalam upacara pawiwahan maupun upacara potong gigi. Excellencies, ladies and gentlemen, the next is Karangasem Regency. Karangasem, located at the easternmost tip of Bali, is rich in unique arts and culture. The parade begins with an inboard pair dressed in lelunakan attire, accompanied by a pair of cekik bagus dressed in the traditional payas agung attire of Karangasem. This noble attire is typically worn by the Karangasem royal family during wedding ceremony and potong gigi or tooth filling rituals. Di barisan berikutnya, PAIL Kabupaten Karangasem menampilkan barisan pembawa uparangga yang terdiri dari bandrangan, tedu, kober, lelontek, uparangga. Uparangga ini biasanya digunakan dalam upacara melasti, mengiringi barisan uparangga gamelan tambur yang merupakan ensembel musik tradisional yang terdiri atas kendang besar dan kempur. Pada penampilan kali ini, tambur dipadukan dengan sungu atau alat tiup yang terbuat dari kerang, kendang dan kempur yang dipukul secara bergiliran dengan waktu yang menimbulkan suara menggelegar, duk dan pur. Alat musik ini sudah ada dan berkembang pada masa kerajaan Karangasem. And to enhance the vibrancy of the PAIL, the Karangasem delegation featured a ceremonial procession carrying uparangga elements such as bandrangan, tedu, kober, lelontek, and other traditional items typically used in the melasti purification rituals. Behind this line, the thunderous sound of the tambur gamelan ensemble is heard. The tambur is a large traditional drum paired with sungu, and always accompanied by kempur, large gong, played alternatively. This instrument produced deep echoing sound like duk and pur. This musical tradition dates back to the Karangasem Kingdom era. Karangasem merupakan daerah yang kaya akan tari rejang. Hampir semua desa adat di kabupaten ini memiliki tari rejang adat. Pada PAIL kali ini, Karangasem menampilkan kreasi rejangan yang diberi nama Tari Rejang Sri Mesari. Sri berarti kemakmuran, Mesari berarti keberkahan atau keberhasilan. Tari Rejang Sri Mesari yang terinspirasi oleh rejang desa adat Susulan menggambarkan keagungan dan kelembutan. Sekelompok wanita menarikan tari rejang sebagai ungkapan rasa syukur atas berkah yang dilimpahkan oleh Yang Girito Langkir kepada masyarakat Karangasem. Tari ini ditampilkan dengan busana khasnya berupa selendang berwarna-warni. Excellencies, ladies and gentlemen, Karangasem is also renowned for its traditional rejang dance, found in nearly all its customary fillings. For this year's PAIL, they present a unique creation titled Rejang Sri Mesari. Sri means prosperity, and Mesari means blessing or success. Inspired by the rejang dance of Susulan customary village, this performance depicts the grace and gentleness of young woman, expressing gratitude to Yang Girito Langkir for the abundant blessing bestowed upon the Karangasem people. These dancers wear distinct costumes and perform with traditional scarves. Di barisan berikutnya ditampilkan gebuk ending yang juga merupakan tradisi budaya khas Karangasem. Gebuk ending merupakan kesenian rakyat yang menjadi ciri khas di desa Pekraman Seraya. Kesenian ini merupakan salah satu jenis tarian persembahan
yang difungsikan sebagai media ritual untuk memohon kesuburan serta memohon turunnya hujan pada saat musim kering atau kemarau panjang tiba. Mengebuk dimainkan oleh penari laki-laki dengan aksi-aksi bertarung sambil mendemonstrasikan keahliannya memainkan tongkat rotan sebagai alat pemukul atau ngebuk dan perisai atau ende sebagai alat untuk pelindung. Para penari juga harus memiliki keberanian dan kekebalan fisik sebagai modal utamanya. Ladies and gentlemen, following is this Gebuk Ede dance, another signature cultural tradition of Karangasem, originating from Desa Pekraman Seraya. This folk dance serves a ritual function to pray for fertility and rain during long droughts. Male dancer engage the most combat, skillfully wielding rattan stick, ngebuk, and sail or ende. The performance requires not only physical skill, but also courage and spiritual resilience. Sebagai upaya pelestarian terhadap kesenian tradisi yang hidup di desa adat, Duta Pet Air Kabupaten Karangasem menampilkan garapan topeng panca, yaitu drama dari topeng yang dibawakan oleh 5 penari dengan karakter berbeda-beda. Topeng panca dapat ditampilkan di berbagai acara, namun korelasi khusus topeng ini sangat erat dengan acara wali dan usabe yang ada di Kabupaten Karangasem. Lakon yang dibawakan mengisahkan Raja Karangasem, Anak Agung Anglurang Ketut Karangasem, yang didampingi oleh Purwita Puri dan juga para abdi Punggawa ketika nodia atau menyaksikan prosesi usabe dansil sebagai sarana pemahayu jagat. Ungkapan rasa syukur kepada Ide Sang Yang Widi atas anugerahnya kepada masyarakat Karangasem sehingga menjadi gemah lipang loh jinawi. Masyarakat sejahtera tak kekurangan sandang dan pangan. And to preserve the traditional arts that are still alive in customary tradition, the Karangasem delegation also presents Topeng Pancer, a classical mask dance performed by 5 dancers, each representing different characters. This performance is often featured in religious and cultural ceremonies, particularly those connected to the royal line in Karangasem. The storyline recounts King Anak Agung Anglurang Ketut Karangasem, accompanied by his ministers and followers, witnessing the sacred Usabe dance ritual as an expression of gratitude to the leader Yang Widi Waso for bestowing abundance and prosperity upon the people of Karangasem. Sebagai sajian penutup, Kabupaten Karangasem menampilkan garapan tematik dengan judul Jempano Mesola. Jempano merupakan singgasana atau tempat suci bagi dewa yang diusung dalam upacara melasti, manifestasi panca dewata dalam bentuk pratima dewa-dewi diletakkan di Jempana serta diusung saat upacara melasti. Jempana juga bisa merujuk pada prosesi manda, di mana jempana tersebut mesolah atau ditarikan oleh pemungut dengan gerakan-gerakan yang menggambarkan ungkapan kegembiraan dan rasa syukur kepada Yang Widi. Garapan ini diiringi dengan gamelan Adi Merdanga, yaitu sebuah ensemble musik prosesi yang menggunakan beberapa pasang kendang jedugan yang basicnya masih bertumbuh pada gamelan berganjung kolosal. Well, Excellencies, ladies and gentlemen, as the final presentation, Karangasem delivered a thematic attraction titled Jempana Mesola.
The Jemana is the crown queen of sacred throne for the deities carried during Melasti ceremonies. And this performance is accompanied by the Adi Pradaga Gamelan Ensemble, a large-scale musical procession incorporating several tales of Kenang Kedukan, wrote in the traditional of Grand Legadio Orchestra. Hadirin, demikian tadi penampilan dari Kabupaten Karangasem.